Mari kita sama-sama membuka hari ini satu bagian dari firman Tuhan dalam Perjanjian Lama dari Maleakhi pasal yang keempat ayat yang ke-6. And today we're going to open our Bibles in a passage in the Old Testament, which is Malachi chapter 4, verse 6. Malachi chapter 4 verse 6. Kalau sudah dapat saya akan bacakan mulai dari ayat yang kelima dan kita akan memperhatikan secara khusus ayat yang ke-6. So you read along with me. I'll read for you starting from verse 5, which will lead on into verse 6. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the great and awesome day of the Lord comes. And he will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. So let's bow our heads and enter into prayer. Father in heaven, we come to your presence, Lord, and we humbly ask you that you may open our hearts and open our minds to understand our special calling as fathers and also our special calling as a church, Lord. Please help us to let ourselves be corrected, be rebuked, be strengthened, be comforted by your presence and your truth. Thank you, Lord. And Lord, we long to see that you will revive godly Christian fathers in this church, so that they may be the role model, the guide, the godly guides of their children's life. And their children will receive much more blessings, much more spiritual blessings from the life of their fathers. Thank you, Father. Please hear our prayer. In the precious and sweetest name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Nah, saudara sekalian, relasi antara seorang ayah dengan anaknya ini merupakan satu hal yang sangat sentral di dalam iman Kristen. So the idea of a father and his relationship with his child is extremely central to the Bible. Kalau saudara melihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran misalnya, Tuhan itu mengumpamakan dirinya sebagai seorang ayah kepada Israel. Dia memanggil Israel itu adalah anaknya. So in the Old Testament, in the book of Exodus, you can actually see how God calls himself the father to the children of Israel. Dan kita mengerti bahwa di dalam kitab suci bahwa selain figur Allah, maka umat Allah ini juga merupakan karakter yang tidak pernah tidak ada di dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan Tuhan itu menamakan relasi ini sebagai relasi antara Bapa dengan anak-anaknya. And when we can see this relationship between a father and the son, and he's calling his people the children of God, this is a relationship which is not really seen in the Old Testament or in the New Testament. Pada waktu Israel, umat Tuhan itu akhirnya dibuang oleh Tuhan dan mereka diserakkan di antara bangsa-bangsa pagans. So when Israel has been set aside by God and allowed to be let loose to the pagan nations, dan Tuhan menjanjikan satu kali kelak dia akan memulihkan, akan restore, akan renew kondisi Israel. and God said that he will restore or renew Israel's condition. Maka Tuhan mengatakan bahwa salah satu tanda, salah satu hal yang akan dia kerjakan itu apa? Itu akan membalikkan hati setiap ayah menuju kepada anak-anaknya dan demikian juga hati setiap anak kepada ayah-ayah mereka. And actually what Jesus says that he will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Karena itu merupakan satu hal yang reflektif dari relasi Tuhan dengan umatnya, ayah dan anak. Because that's actually reflective of God's relationship with his people, which is that of a father to his child. Apalagi kalau saudara sekali lagi melihat di dalam Perjanjian Baru, itu betul-betul Allah mengutus anaknya untuk menjadikan kita itu adalah anak-anak adopsi Allah. And the New Testament we see that God has sent his son in order that we may become his adopted children. Dan sekali lagi ya, kita mesti melihat bahwa kalau kita hari ini diberikan privilege untuk menjadi seorang ayah, itu tanggung jawab yang luar biasa besarnya. Karena itu merefleksikan bagaimana Tuhan dealing dengan umatnya. And we can understand what a great privilege it is for us that we're able to be called children of God, because that is a reflective of God's relationship with his people. Like our calling as a father, that's a very important calling because that reflects how God deals with us, his children. Nah, hari ini saya ingin untuk mengajak kita merenungkan secara praktikal ya, hal-hal apa yang kita bisa pikirkan
menjadi satu aplikasi praktis dari hati seorang ayah yang berbalik kembali kepada anak-anaknya. And actually today we're going to look at a practical reflection of a heart of a father who is godly towards his children. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik gitu ya tentang Peter Pan syndrome and the calling of the Christian fathers. And today we're going to be talking about Peter Pan syndrome and the calling of Christian fathers. Sorry yang bikin warta, ada perubahan last minute. I apologize, there's been some last minute adjustments. Yep, welcome to IREC, everything changed in the last second. Oke, kita akan coba lihat sama-sama tentang yang namanya Peter Pan syndrome. And so we'll actually have a look at Peter Pan syndrome. Ini saya baru aware tentang hal ini pada waktu saya mempersiapkan bagian ini untuk dikhotbahkan minggu pagi ini. So I was only aware of this when I started to research for this morning sermon. Saya sendiri juga bukan orang yang terlalu familiar dengan kisah Peter Pan. I'm actually someone who's not very familiar with the story of Peter Pan. Dan saya juga nggak terlalu, saya lebih familiar dengan itu kan Donald Duck and Mickey Mouse and the three, apa sih tupai that squirrels I don't know lah. Oke. Nggak usah dibahas. Oh, so it's I'm actually more familiar with like the stories of like Donald Duck and things rather than Peter Pan. Tapi Peter Pan syndrome itu saudara, without us having to know about the real comic, real cartoon, tanpa kita perlu mengerti apa kisahnya, ini merupakan satu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat modern kita. But Peter Pan syndrome is actually something which is really common among our modern generation. Peter Pan syndrome itu adalah satu sindrom di mana khususnya ya laki-laki itu berhenti untuk growing up. So Peter Pan syndrome describes when young men do not grow up. Ya, mereka refuse to become adults. Mereka menolak untuk menjadi dewasa dan memikul tanggung jawab. So they refuse to become adults and carry any sort of responsibility. Dan ini merupakan satu krisis yang dialami di seluruh dunia. And this is actually a crisis which is being experienced worldwide. Bahwa semakin lama orang itu semakin menemukan bahwa sangat sulit untuk mencari laki-laki yang maskulin di dalam dunia ini. And as longer we go on, it's harder and harder to find men who are truly masculine in the world today. Semakin lama lelaki itu kemudian semakin digambarkan menjadi satu generasi yang semakin lama semakin lemah. So men are characterized more and more as a weak generation. Dan ini yang disebut sebagai Peter Pan syndrome. And this is what is described as Peter Pan syndrome. Nah, ini kita akan coba lihat beberapa karakteristik ya dari Peter Pan syndrome. So we'll look at a few characteristics of Peter Pan syndrome. Dan waktu kita memikirkan hal ini ya saudara yang adalah ayah atau juga adalah anak laki-laki misalnya khususnya. And when we think about this in the context of being a father or being, a young man, ya percayalah bahwa waktu saya mempersiapkan bagian ini juga merupakan satu hal yang menegur saya karena saya juga seorang ayah dan saya punya anak laki-laki. and believe me that when I was preparing for this also touched my heart as I'm also a father and I'm also raising a young man. Jadi saya juga berbagian dengan pergumulan saudara untuk hal ini. So I'm also with you in your struggle in trying to apply this. Satu sisi saya juga masih adalah seorang anak, dari seorang anak laki-laki dari seorang ayah. And in one way I'm still a son to a father. Jadi ini juga merupakan satu hal yang personal dan saya harap ini bisa boleh menjadi berkat bagi saudara ya, karena saya akan share secara personal bagian ini. And so this is something which is personal for me and something that I hope to be able to share with you. Dan juga buat saudara yang adalah wanita, maka saudara juga bisa, maybe mempersiapkan diri saudara untuk menjadi a good helper buat suami atau your future spouse. And for those of you who are women, I guess hopefully this will help you prepare on how to be a good helper to your spouse or to your future spouse. Jadi sekali lagi kita akan coba memikirkan apa sih dinamakan dengan Peter Pan syndrome. So what do we mean by Peter Pan syndrome? Sekali lagi Peter Pan syndrome itu adalah satu fenomena di mana khususnya laki-laki itu memutuskan atau mereka menolak untuk menjadi dewasa. And that's Peter Pan syndrome is when a young man refuses to grow up or acknowledge growing up. Dan ini ada beberapa karakteristik yang dialami oleh orang-orang yang bergumul dengan Peter Pan syndrome.
And these are a few characteristics by people who are struggling with Peter Pan syndrome. Yang pertama, saudara, orang yang bergumul dengan Peter Pan syndrome, khususnya laki-laki, itu adalah mereka yang menolak untuk memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa. And so firstly, someone who is struggling with Peter Pan syndrome, they struggle to avoid adult responsibilities. Mereka memikul tanggung jawab itu berarti apa? Misalnya gini ya, mereka nggak terlalu mau memikirkan tentang misalnya gimana menolong, let's say, orang tua untuk bayar bills di rumah misalnya. They don't want to, for example, help their parents pay bills at home. Atau kalau misalnya lihat misalnya orang lain sedang sibuk atau sedang repot, mereka nggak ada inisiatif sama sekali untuk kemudian bangun terus kemudian tanya, can I help you? Atau let me carry that heavy stuff out from your hand gitu. Or for example, when they see other people being busy doing things, they don't have the initiative to say, how can I help you? Or take that out of your hand. Gak ada inisiatif sama sekali, cuma duduk lalu kemudian akhirnya baru bergerak. Kalau sudah dikasih tahu, just get up and offer help to that person misalnya. They have, no initiative unless someone actually says to them, get up and help that other person. Ya juga nggak ada inisiatif untuk misalnya mengembangkan diri dan seterusnya. I mean, there's no initiative to develop oneself either. Ini merupakan salah satu tanda ya, pada waktu seorang laki-laki itu menjadi pasif. Gak ada inisiatif, gak ada proaktif untuk mau berjuang dan mau menyerahkan diri menolong orang lain. Itu salah satu tanda di mana dia sebetulnya bergumul dengan Peter Pan syndrome. And so when a young man is passive, it's a sign that they're probably struggling with Peter Pan syndrome. Lalu yang kedua, Peter Pan syndrome itu juga ditandai dengan apa? Dengan takut akan long-term committed relationship. And secondly, someone with Peter Pan syndrome tries to avoid or has trouble with long-term relationships. Dan bergumul dengan emotional intimacy. And they struggle with emotional intimacy. Karena mereka sama sekali tidak bisa, mereka tidak punya modal untuk akhirnya boleh percaya kepada orang lain, untuk boleh memikul kesulitan di dalam komitmen itu dengan orang lain. Because they don't really have a model of how to reach out to that person or how to bear burdens along with another person. Pada waktu misalnya mulai menjalin satu relasi misalnya dan mereka rasa tersakiti gitu. Mereka lantas memutuskan relasi itu ya, sudah just enough. That's enough because terus mengatakan relasi ini toxic and whatever lah. For example, if they're in a relationship and they may get hurt, then they immediately are wanting to say, okay, I want to end this relationship because it's saying things like it's toxic or whatever. Jadi akhirnya yang mereka kerjakan adalah mereka hopping around dari satu, kalau ini laki-laki ya, satu perempuan ke perempuan lain ya. Gonta-ganti pacar dan seterusnya. And so what ends up happening is they end up hopping from one relationship to another. Gak bisa bertahan dalam relasi yang sulit. They're unable to persist in difficult times in a relationship. Lalu hal yang ketiga, saudara, kisah ciri tentang ini ya, Peter Pan syndrome itu adalah ketidakmauan laki-laki sekali lagi untuk menghadapi resiko dan kegagalan di dalam hidup. And then thirdly, these young men, they refuse to take risks and risk failure in their lives. Mereka takut untuk gagal dan untuk dihakimi. They are afraid to fail and to be judged. Dan mereka lebih memilih untuk tinggal di dalam comfort zone. And they are much happier to live within their comfort zone. Hasilnya adalah kita sekarang memiliki generasi laki-laki yang weak, fragile, dan dikatakan strawberry generation. Karena gampang untuk bonyok itu apa? What is bonyok? Squash tuh. And so now we have a generation of weak men who are easily squashed. Dan karena mereka nggak pernah belajar untuk memikul tanggung jawab. And that's because they have never learnt to bear responsibility. Mereka juga tidak berani untuk ada di dalam long-term relationship dan berkomitmen di dalam kesulitan relasi. They do not wish to be or able to bear the burden of being in a long-term relationship. Dan selalu dihindarkan dari kesulitan, semua harus dibuat aman dan predictable dalam hidup mereka. And they want to be shielded from anything difficult in their lives. They want everything to be easy and predictable. Maka hal yang keempat yang menyertai adalah anak-anak laki-laki itu akan menjadi orang-orang yang indecisive. Mereka tidak bisa memutuskan apapun dalam hidup mereka secara firm. And so fourthly, these people become indecisive and they're unable to make any action in their life which is firm. Karena mereka nggak pernah dikasih tanggung jawab untuk ambil keputusan dan tanggung resikonya. Because they've never been given the opportunity to take responsibility for something and actually Mereka tidak hold pernah that risk. dilatih untuk stay di dalam kesulitan, situasi yang sulit ini sampai kamu bereskan semuanya.
They've never been able or given the opportunity to persist in a difficult situation and to see it through. Akibatnya karena mereka nggak pernah ambil keputusan, nggak pernah ambil resiko, mereka menjadi laki-laki yang indecisive. And because they've never had to make a decision or take any risks, they become indecisive Karena men. mereka tidak pernah terekspos dengan tantangan, dengan challenge, dengan pressure, mereka menjadi orang-orang yang impulsif. And because they've never had to face any sort of pressure, they've become actually impulsive people. Dan hasilnya adalah mereka akan menjadi orang-orang yang selalu menyalahkan external factors dalam hidup mereka. Toxic this, toxic that, and whatever lah. I need healing and whatever lah. And because of that, they will always blame external factors in their life, saying, oh, this thing is toxic, I need healing or whatever. Dan hal yang terakhir ya, yang kelima, bukan terakhir dari khotbah ini tentu saja, And lastly, the fifth point, it's not the last point of the sermon, orang-orang yang, laki-laki yang ada di dalam Peter Pan syndrome, itu mereka senantiasa, again ya, karena mereka tidak mau menghadapi kesulitan dan mereka selalu mau aman dan mau enak dan everything predictable. I mean, young men who have Peter Pan syndrome, because they want everything to be easy and fun and predictable, Mereka akhirnya mengalami kayak semacam satu addiction, satu adiksi, satu ketagihan kepada hal-hal yang sifatnya fantasi. then they end up having an addiction to sort of fantasy life. Social media, like virtual reality, You know, for example, things like social media or virtual reality, screen, atau games or porn misalnya. or screen or gaming or porn. Hal-hal yang ada di dalam ini, virtual reality yang fantasi sifatnya. So their life is just in this virtual reality of fantasy. Itu karakteristik dari Peter Pan syndrome. So these are characteristics of Peter Pan syndrome. Dengan kata lain, laki-laki yang mengalami Peter Pan syndrome itu mereka sebenarnya adalah old infants. Mereka itu badannya gede, jiwanya tuh masih anak-anak, tidak bertumbuh sama sekali. So in short, these people are actually old infants. They may have a big body, but their soul is little, like a child. Mereka tidak bisa diandalkan, unreliable. So they are unreliable. Nah, kalau saudara tahu bahwa problem dunia itu untuk laki-laki sekarang itu adalah Peter Pan syndrome, saudara mau pikir, terus gereja ini hari depannya gimana? Bukan cuma gereja ini, tapi the whole church, the whole Christianity. Hari depannya gimana kalau laki-laki yang angkatan Gen Z dan Alpha itu adalah Peter Pan syndrome semua? If we know that the problem facing our world today is Peter Pan syndrome, then what does this mean for the church? And not even just the church, but the next generation in the world, the Gen Z, the Gen Alpha, who are suffering from this Peter Pan syndrome. Kalau sekarang laki-laki itu tidak bisa diandalkan, terus kemudian siapa yang mau step up untuk akhirnya memikul tanggung jawab, untuk memimpin, untuk menghadapi bahaya dan seterusnya. If these young men are able to step up, then who then next will bear the responsibility? Terus kemudian wanita-wanita younger women ya, mereka akan dapat laki-laki macam apa untuk menjadi suami dan akhirnya menjadi ayah untuk anak-anak mereka. And these younger women, what are the types of men that they are now having to be their husbands and fathers of their children? Ini betul-betul satu isu yang real, saudara. This is actually a very real issue. Sekarang kita coba lihat bagian yang berikutnya ya. So let's talk about the subsequent. Kita akan coba lihat sekilas lah beberapa hal yang menyebabkan Peter Pan syndrome ini muncul. So now we're going to talk about a few causes of Peter Pan syndrome. By the way, saudara, Peter Pan syndrome itu juga bisa melanda wanita, tapi Peter Pan syndrome itu biasanya difokuskan kepada laki-laki, So Peter Pan syndrome young men, boys. So Peter Pan syndrome can also occur in women, but it tends to manifest itself in young men or boys. Hal yang pertama ya, kenapa bisa muncul generasi laki-laki yang strawberry atau Peter Pan-like seperti yang tadi, itu adalah karena mereka punya overprotective parents. So one of the causes of these Peter Pan syndrome is actually overprotective parents. Well, mungkin karena dunia ini semakin lama semakin menakutkan. Because maybe this world has become more and more frightening. Saya waktu yang lalu saya pernah ikut satu training di sekolah anak saya tentang bahayanya multimedia, internet dan seterusnya. So a few weeks ago, I attended a kind of training session at my child's school, which talks about the dangers of multimedia. Dan saya belajar bahwa sekarang itu memang banyak orang
kayak banyak laki-laki ini ya, banyak pedofil yang mereka memang sengaja grooming anak-anak laki-laki lewat internet atau lewat ya social interaction. And I learned that there are actually lots of pedophiles on the internet who groom young boys through their interactions on the internet. Jadi melihat hal itu mungkin orang memang juga akan semakin menjadi lebih protektif untuk anak-anak mereka, juga anak-anak laki-laki. And I guess looking at that, parents will become more protective of their child and of their young boys. Satu kali teman saya itu pernah mengatakan hal seperti ini waktu saya masih di Indonesia. So when I was in Indonesia, one of my friends said this. Dulu dia mengatakan ini, dulu waktu saya kecil, tahun 80-an atau 70-an ya kalau konteks dia. And we said, you know, when I was a child, so that would have been the 70s in his context. Kalau misalnya anak perempuan itu tidak pulang sampai malam, itu kita cari itu. Sampai ketemu di mana anak perempuan saya. You know, if your daughter did not arrive home at night, then you would go and search for her. You know, where is my daughter? Dulu kalau anak laki-laki tidak pulang, itu nggak usah dicari. Paling tunggu rumah sambil pegang sapu atau sabet kalau pulang. But before then, if your son did not return home, you're not going to go look for them. The most you're going to do is wait for them with maybe a broom. Tapi teman saya mengatakan nih, tapi zaman sekarang ini tidak bisa. Sekarang kalau anak laki-laki saya tidak pulang, saya mesti cari. Karena saya tidak tahu dia akan jadi korban apa kayak pedofil atau apa kayak itu. This is in our current generation. My son does not return home. I will go and look for them because I don't actually know what they are. Are they a victim of a pedophilia? Sebenarnya saya mengatakan sekarang anak laki-laki sama perempuan itu sama-sama bahayanya kalau mereka nggak pulang gitu. And it says now there is equal danger for a son and a daughter they do not return home at night. Mungkin karena itu ya, dan juga mungkin karena kehidupan ini lebih makin lama kita semakin lebih nyaman kan, semakin lebih ya lebih comfortable. Jadi kita mungkin rasa nggak tega juga kasih anak-anak kesulitan. But then also, you know, maybe because we're currently living in a much more comfortable life now, we almost don't want to give our child any sort of hardship in their life either. Kita takut anak-anak itu gagal misalnya, jadi kita mengambil keputusan itu demi untuk kebaikan mereka. So, you know, we're afraid that our child will fail, so we make decisions that we think will be for the good of that child. Kita berusaha untuk melindungi mereka dari resiko yang mungkin akan mereka terima di kemudian hari kalau mereka misalnya to some extent salah mengambil keputusan. You know, we wish to shield them from the consequences of what would potentially be some bad decisions. Hal pertama ya saudara, karena ada overprotective parents itu. Anak-anak itu terus-menerus dilindungi sampai untuk anak laki-laki. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengambil inisiatif, untuk explore the world. Untuk melihat dunia ini actually satu hal yang mereka bisa taklukkan. And firstly, because we are overprotective and we shield our sons from the responsibility of the world, and they actually lose that ability to take responsibility and to explore the world around them. If my memory serves me correctly, Erik Erikson, satu orang psychosocial scholar, researcher, itu mengatakan umur 4-5 itu adalah kesempatan anak tuh explore keluar. Dan kalau orang tua bilang jangan ini, jangan itu, semua berbahaya, apalagi itu dikerjakan sampai anak-anak itu remaja, Gonski itu masculinity dan semua inisiatif mereka. And you know, if I'm not wrong, Erik Erikson, who's a psychosocial researcher, says that it's really between the ages of 4 and 5 that a boy is really exploring the world. And if you're constantly telling them at that age, don't do this, don't do that, you will, up until, you know, their development growing up, you will be hindering them from really growing into that masculinity. Hal pertama ya, overprotective parents. Overprotective parents itu salah satu hal yang menghalangi seorang ayah untuk membuat hatinya berbalik kepada anak-anak mereka. And actually, firstly, overprotective parenting is one factor which prevents a father's heart from turning towards their children. Hal yang kedua ya, hal yang kedua adalah mungkin ada kemungkinan anak itu mengalami yang namanya trauma. And secondly, is that child experiences trauma. Mungkin kalau mereka dibully atau pernah digebukin oleh papanya, mamanya sampai very very traumatic, meninggalkan deep scar. Or you know, maybe they were bullied or they were beaten by their mother or their father, and that's left a very deep scar. Dan pada waktu mereka dibully dan mereka tidak mendapatkan itu pertolongan, mereka pelan-pelan mulai lihat bahwa mereka ini cuma just satu insignificant creature di dalam dunia yang sangat menyeramkan ini.
You know, if they were bullied and they never received help, then they might develop thinking that they are an insignificant creature in this world. Ya of course kita semua insignificant karena only God is significant memang. I mean, of course, you know, in a sense, we're all insignificant and only God is significant. Tapi juga ada ini model kayak insignificant yang keluar bukan dari true understanding of who God is, tapi insignificant karena dia melihat dirinya adalah victim yang helpless. But this model of seeing oneself as insignificant does not come from a greater understanding of God, but comes from seeing oneself as a victim. Dan orang-orang yang punya trauma seperti ini, mereka bisa pikir ya, why even trying? Like the world is just too big and too scary. And people who have this trauma, they might think to themselves, you know, why do I even try? This world is too big and too scary. Hal yang keempat ya, yang bisa mengakibatkan orang tuh mengalami masa-masa Peter Pan syndrome, itu adalah karena sekarang itu ya, cultural idolatry of youthfulness. Kita semua memuja itu menjadi muda. Forever young. Forever young. I wanna be forever young. And then fourthly, it's maybe part of our cultural idolatry of youthfulness that make people want to be forever young. Orang tuh semakin lama semakin takut menjadi aging dan bahkan mati. You know, people are more and more afraid of aging and of death. Kalau mereka sudah mulai tua pun mereka rasa bagaimana caranya supaya saya itu bisa relatable dengan generasi yang lebih muda ya, dan seterusnya. Which is good. Ada tempatnya untuk itu. You know, as people are aging, they start to worry, you know, how do I keep relating to the younger generation? I mean, in some contexts like that can be good. I'm not saying that's always a bad thing. Tapi sekali lagi di dalam kasus Peter Pan syndrome, memang akhirnya mereka melihat bahwa dunia orang dewasa itu just terlalu berat dan terlalu menyeramkan. Lebih baik berlindung di dalam masa kanak-kanak mereka yang tanpa resiko dan semuanya fun. But in the case of Peter Pan syndrome, these young men are living in this bubble idea of how life was when they were younger, where it was safe and predictable. Hal yang terakhir ya untuk causes itu adalah fatherlessness ternyata. Orang-orang yang mengalami periode yang fatherless, yang tidak punya model bagaimana mereka harusnya bertumbuh menjadi laki-laki, itu mereka bisa terjebak di dalam masa kecil mereka sampai umur 30-40 sama kayak gitu terus. And then lastly, it's actually cause of this is fatherlessness, where people don't have a role model, and so they end up being stuck in this Peter Pan syndrome up until their 30s and their 40s. Saya percaya ini bukan merupakan satu hal yang baru sebetulnya. Kita juga mungkin ya, at least saya tahu di Indonesia itu kayaknya waktu saya kecil juga ada omongan-omongan semacam ini. You know, I don't think this is necessarily something new, because when I still lived back in Indonesia, people were starting to talk about this. Cuman back then, waktu orang kasih labelnya adalah ini ya, orang-orang yang mungkin kayak di dalam periode Peter Pan syndrome itu labelnya adalah masa kecil kurang bahagia. But you know, back then people maybe have labeled it rather than Peter Pan syndrome. It said they maybe had an unhappy childhood. Waktu mereka lihat teman mereka itu kayak ini ya, kayak anak kecil dan seterusnya. Wah, memang masa kecil kurang bahagia. Tapi sekarang we have that term, Peter Pan syndrome. Absolutely. No, before people may have looked at it and said, maybe my friend didn't have a happy childhood. But now we can label it as Peter Pan syndrome. Fatherlessness, saudara, itu salah satu problem yang menyebabkan adanya Peter Pan syndrome. And so fatherlessness is a deep issue that actually can cause Peter Pan syndrome. Ini bukan cuma masalah tentang apakah ayah itu physically ada, tapi yang paling penting adalah emotionally dia ada atau tidak buat anak-anaknya. And this isn't talking about whether a father is physically there for his children, but is he emotionally there for his children? Ada satu hal menarik saudara tentang fatherhood kalau kita bandingkan antara Greco-Roman culture dengan kekristenan. There's something interesting if we compare fatherhood in the Greek and Roman culture versus in Christianity. Di dalam Greco-Roman culture, maka ayah, kalau misalnya dia mampu, maka fatherhood itu bukan satu hal yang esensial untuk dirinya. So you know, in Greco-Roman culture, Financially able. If someone is not financially able, is financially able, fatherhood is not seen as something essential. Dia bisa assign orang lain tutor untuk ngajarin anaknya sampai akhirnya anaknya kemudian cukup siap ya, dan kemudian dia delegate itu kekuasaannya semua. You know, he's able to hire tutors and he's able to delegate all of that responsibility to someone else. Di dalam sejarah itu orang Kristen tuh, gereja mula-mula yang mengatakan enggak loh,
father, ayah itu yang mesti ambil tanggung jawab untuk didik anak-anaknya. Kamu meskipun kaya, kamu tidak bisa serahkan pendidikan anak-anakmu itu kepada orang lain, kepada tutor or whatever. In history, we see that it's Christians who says, no, you must take the role of a father and raise your children, and you can't delegate this to a tutor or to somebody else. Saya ini ya, sharing, this is just introduction, saudara. Jadi ada berapa poin tadi? 7, 8 point for my introduction. So this is actually just my introduction. I have like 7 or 8 points for my introduction. Tapi saya mau highlight kepada saudara bahwa kita ini ada di dalam masalah besar. Kayak zaman ini, gereja ini, even mungkin juga keluarga kita ada di dalam resiko yang kita mesti lihat supaya akhirnya hidup kita tuh tidak ikut dengan apa yang terjadi dengan dunia yang tidak mengenal Tuhan. But I want to highlight this issue, which is a risky time because we do not want our lives to mimic that a culture that does not follow Christ. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita mesti pikirin hari depan gereja seperti apa. Kalau laki-lakinya semua seperti Peter Pan. And especially us as Christians, we need to think about the future of the church if all of our young men are becoming like those with Peter Pan syndrome. Hari depan pernikahan Kristen itu seperti apa kalau laki-lakinya seperti ini? What will the future of Christian marriages be like if young men have Peter Pan syndrome? Terus hari depan future babies and toddlers itu akan jadi seperti apa? Then what will the future of our babies and toddlers be? Nah, that's my introduction ya. Kita sekarang akan lihat ke the body of the sermon. And now we will look at the body of my sermon. Mari kita coba sama-sama pikirkan. Pada waktu Alkitab mengatakan bahwa waktu restoration itu datang, dia akan membalikan hati ayah kepada anaknya. Itu kira-kira meliputi apa saja? And so we'll talk about when the Bible talks about the restoration of father turning the face towards the children and vice versa. What does it actually mean? By the way, saudara, saya in the body of my sermon saya punya 5 poin. And by the way, in the body of my sermon, I have 5 points. Cuman saya nggak akan habiskan sekarang ya. Maybe just 1 or 2. Terus mungkin kita bisa lanjutkan 3 poin yang terakhir di waktu yang akan datang. But I won't finish all 5 points today, probably just 1 or 2. And I'll finish the next at another stage. Iya, but at least saudara tahu bahwa kita perlu serius mempersiapkan bagian ini dan untuk mengantisipasi tantangan zaman. But at least you understand the seriousness of this and that we are ready to face the challenges of this age. Apalagi kalau kita masih memiliki anak-anak yang kecil ya, masih di dalam otoritas kita, kita mesti memeriksa diri untuk menyiapkan anak kita dan melepaskan dia dari becoming Peter Pan. And especially if you have children who are still young, who are still under our authority, that we are able to lead them away from this Peter Pan syndrome. Oke, hal yang pertama yang kita perlu pikirin sebagai seorang ayah. So the first point that we need to think of as a Apa sih father. yang diperlukan seorang anak, khususnya dalam hal ini anak laki-laki? So what does a child need in particular, a young man? Anak laki-laki dalam hal ini ya, dan juga pasti anak perempuan. Ya kalau saya ngomong anak laki-laki itu berarti including anak perempuan lagi. Tapi karena di Father's Day saya ngomong anak laki-laki. So what is a young man? And I include also a young daughter. So when I say a young son, I also mean daughter, but because it's Father's Day, I'm just going to talk about a son. Oke, anak laki-laki itu perlu apa? Itu perlu a devoted time dari ayahnya untuk bersama-sama dengan mereka. And a son needs devoted time from the father with him. Dan mereka perlu consistent presence di dalam hidup mereka. And they need that consistent presence within their lives. Karena sekali lagi ya saudara, yang namanya anak laki-laki itu mereka masih sangat tender dan mereka perlu model, perlu role. Apa itu artinya menjadi laki-laki? And because a son, they're still young, they're still tender, and they still need a role model of what it means to be a man. Dan di dalam zaman ini itu semakin sulit untuk seorang ayah menghabiskan waktu quality time dengan anak laki-lakinya. In our current age, it's becoming harder and harder for men to have quality time with their children. Karena kita terlalu banyak distraction. Because we have so many distractions. Ini saudara, seorang ayah itu pasti udah pusing dengan segala macam tanggung jawabnya untuk pekerjaannya dan seterusnya. And because the father probably has lots of worries on his mind, with his job and other responsibilities. Dan waktu pulang ke rumah, maka salah satu hal yang dicari itu adalah a shot of dopamine. And when the father comes home, what he actually wants is that shot of dopamine. Dopamine itu kayak semacam happy hormone lah yang otak itu keluarkan.
And so, dopamine, it's sort of happy hormone that is produced by your brain. Dan di dalam zaman digital ini, maka the happy hormones itu paling banyak dikeluarkan pada waktu orang tuh pegang handphone, nonton screen. Itu happy hormone yang keluar karena very, very highly stimulated. And in our day and age, the greatest source of this happy hormone is when we pull out our phones and we look at the screen. Dan begitu yang namanya dopamin itu keluar dengan banyak, maka pada waktu misalnya seorang ayah yang sudah biasa cari dopamin shot dari entertainment, itu ketemu dengan anaknya itu bisa bingung, dopaminnya hilang itu, nggak ada happy hormone, terus ngapain cepet-cepet just get out of my conversation tuh dengan anak. And when that father who's very used to that dopamine hit from the screen, as soon as that's no longer there and has to interact with their child, then they're not really sure what to do. And they just want the child to kind of get out of their space so that they can get another dopamine hit. Apalagi kalau lama-lama karena kita biasa mendapatkan dopamin shot itu dari screen, dari entertainment, lama-lama kita melihat yang namanya anak itu adalah satu emotional burden. And then if we start to see that we get our dopamine hit from a screen, then we actually start to see our children as emotional burdens. Terus lupakan yang namanya quality time dengan anak. Forget about quality time with our child. Nah sekali lagi saudara, waktu seorang bapak dikatakannya, dia hatinya berbalik kepada anaknya, itu ya, pasti kita bisa mengerti. Salah satu yang dia bisa berikan itu adalah waktunya. And so when we talk about fathers turning his heart towards his children, a really important part of that is in time. Waktu saudara lihat Tuhan Yesus dibaptis, so when we look at Jesus' baptism, Allah Bapa tuh mengatakan, inilah anak yang kau kasih kepadanya aku berkenan. Dan bukan cuma satu momen saja, tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak pernah sendirian karena Bapakku itu menyertai aku. And so when Jesus was being baptized, it says God the Father says, this is my son in whom I am well pleased. And it's not just a one instant moment of being with the Father. But even Jesus himself said that across his ministry, he's never alone because his Father is always with him. Nah, itu yang kita mesti berikan juga kepada anak-anak kita. Waktu hati saya berbalik kepada sesuatu, itu pasti saya akan devote a lot of time untuk hal itu kan. And then that's what we have to give to our children. And that's when we put our heart to something, we have to devote a lot of time to it. Saudara, things that kita mungkin instinctively tahu, yang namanya hidup bersama, tinggal bersama di dalam satu rumah yang sama, itu tidak berarti kita kenal anak-anak kita secara personal. And this is probably instinctual, but just because you live in the same house doesn't mean that you actually know your children personally. Nonton TV together itu good, but it's not enough. Watching TV together is good, but it is not enough. Main kartu, kadang-kadang sama anak tuh main Uno, terus ya bagus, tapi it's not enough main Uno. Tapi kalau enggak, ya bagus lah. And for example, if you play cards with your children like Uno, that's great, but that's not enough. Maksud saya, saudara jangan pikir bahwa kalau saudara sudah nonton bareng sama anak saudara, udah 10 episode dari this Korean drama itu, terus saudara pikir, this is quality time. Kalau saudara sudah bisa main Uno berapa round dengan anak saudara, saudara pikir this is quality time. No, bukan itu. Don't think that, just because you've watched 10 episodes of a TV show or you played a card game with them for a few hours that this is quality time. Waktu seorang ayah itu memberikan waktunya kepada anak-anaknya, itu adalah untuk apa? Untuk kenal anak itu, terutama anak laki-laki itu secara personal. Siapa dia? So, when a father has quality time with his child, the primary reason, particularly their son, is to understand and to know who they really are. Untuk benar-benar treat them as a real person, real unique person. And it's an opportunity to treat them as a real and unique person. Terus, just have a deep conversation, percakapan yang dalam. Terus kenal apa yang dia takutkan misalnya. It's a chance to have a deep conversation. You understand their fears. Apa yang kemudian mereka inginkan dari ayahnya misalnya. Maybe you can ask them what they desire to have from their father. Apa yang mereka pikirkan tentang ayah mereka. Even what they think about their father. Nah, saya ngomong gini bukan karena saya sudah perfect. I'm not saying all these things because I am perfect. Saya sadar, saudara, kalau saya keluar rumah sama anak-anak saya, I've realized that when I leave the house with my children, terus sengaja duduk di kafe gitu, and I invite them to sit in a cafe, itu bisa bingung loh mau ngomong apa itu. Kalau nggak ada TV, nggak ada kartu Uno, ngomong apa ya? Dia habis banget.
Then I actually can sit there and not really know what to talk about. If there's no TV or no Uno cards, I'm sometimes not really sure what to say. Kalau pas lagi nggak hiking gitu, emang jarang hiking sih, tapi kalau nggak ada itu semua, bisa bingung untuk cuman ketemu berduaan sama secangkir kopi atau secangkir hot chocolate gitu. For example, if we go hiking, but we don't go very often, but if we're just trying to meet, sit across from each other, just drinking a cup of coffee, it's kind of difficult. Bisa ada awkward moment gitu. You can actually even have an awkward moment. Dan itu membuat saya pikir, itu nonton TV bareng, terus main Uno, apa kontribusinya untuk one-on-one conversation ini ya? Kayaknya cetek banget ternyata. And it actually made me realize, watching TV or playing Uno, does it actually facilitate this kind of one-on-one conversation time? No. Tapi that's a good thing, saudara. Kalau saudara masih punya anak-anak, just ask them minum kopi sama saudara. Atau kalau saudara nggak setuju anak saudara minum kopi, matcha atau hot chocolate lah. And that's a good thing, if you still have the opportunity to actually invite your children out to have a cup of coffee, or if you don't want to have a cup of coffee with them, maybe a matcha or a hot chocolate. And give your time. And berikan waktu saudara. Satu kali ya, ini bukan anak saya yang laki, tapi anak saya yang perempuan. And so this is not talking about my son, but my daughter. Tapi I think this is bisa jadi kayak good illustration lah for this point ya. But I think this can be a good illustration for this point. Anak saya yang perempuan itu dia punya intuisi yang cukup tajam untuk evaluate orang. So my daughter has quite a strong intuition of how to evaluate other people. Ya mungkin karena dia perempuan ya, jadi lebih punya kepekaan ini untuk tahu orang ini kira seperti apa. Gitu. And so maybe she's female, so she has more of a knack for understanding these things. Dan salah satu yang dia evaluate itu saya. And one of the people that I evaluate is me. Dan saya harus akui ya saudara, kadang-kadang apa yang amazing sih. I think saya sampai satu kali ngomong kayak kamu mesti consider jadi psychologist deh. And it's quite amazing. One time I told her, you should consider becoming a psychologist. Karena berapa kali dia ngomong tentang evaluasi tentang orang itu saya pikir masuk akal dan tepat. Because there have been a few times that she's evaluated someone and I thought it was extremely accurate. Satu kali dia ngomong tentang saya. And one time she said about me. Daddy, tahu nggak? You know what gitu ya. Daddy itu kalau lagi marah itu paling penyebabnya tuh cuma 4 atau 5 hal. Says, Dad, when you're really angry, there's really only 4 or 5 causes. Terus dia sebut itu 1, 2, 3, 4, and 5. And then she actually listed it out. 1, 2, 3, 4, and 5. Terus saya pikir bener gitu. Itu spot on itu. Itu memang saya, marahnya cuma di situ-situ aja gitu. And I realized, wow, that's really spot on. Those really are just the things that I get upset about. Satu kali saya pernah jemput anak-anak pulang dari sekolah. And one time I was picking the kids up from school. Terus anak saya perempuan tuh ngomong, what happened with you? Gitu. And one of my kids said, what happened with you? Terus dia tanya, is this about number 1, 2, 3, 4, 5? Misalnya seperti itu. Tapi ini ya saudara, my point sekali lagi ya, kita mesti treat anak kita itu dengan ini ya, dengan deep relationship. Kita mesti devote waktu kita untuk mengenal dia. But then we need to, devote time to really know our children deeply. Untuk mengerti dia pikir apa sih tentang ayahnya misalnya. To understand what do they really think about their father. Dan ini merupakan satu hal yang ini juga merupakan satu modal untuk kita tuh membangun long lasting relationship sampai mereka nanti dewasa. And it actually now develops a model for us to have a long-lasting relationship with them well into adulthood. Kalau relasi mereka dengan ayah mereka itu cuma sekedar peraturan, ya papa marah karena ini dan papi happy karena ini ya, do's and don'ts itu relasi seperti itu akan selesai waktu mereka meninggalkan rumah. And the relationship, if it's based on, rules such as do this, you make dad angry, or do this to make dad happy, then the relationship will end once they leave the home. Waktu seorang ayah itu hatinya berbalik kepada anaknya, dan itu berarti ada devoted time untuk betul-betul mengerti, kenal anak ini siapa, dan memberikan dirinya untuk sang anak. And so when a father's heart has really turned towards his child, and he's really devoted his time to understand and to know who his child really is, itu menjadi modal yang sangat besar untuk anak itu akan bisa mengikuti iman ayahnya. That becomes a great model for the child to follow in his father's footsteps of their faith. Dan kalau seorang anak itu betul-betul menjadi seorang Kristen yang saleh di dalam Tuhan,
And if that child becomes someone who is truly godly in their faith, dia akan punya satu keteguhan hati untuk menghadapi kesulitan. Karena dia tahu Tuhan berjalan bersama dia, sama seperti Tuhan berjalan bersama dengan ayahnya. then they will really have that solidarity and firmness of heart in order to walk through difficulties because they know that their Father, God their Father, is able to walk with them. Waktu mereka menjadi orang Kristen, mereka akan melihat, ya memang Alkitab mengatakan dunia ini memang berantakan and unpredictable and full of risk misalnya. And they can see that this world is really unpredictable and full of risk. Tapi kalau misalnya mereka menjadi orang Kristen karena terus menjadi orang Kristen karena deep relationship dengan ayah mereka, itu akan memberikan kepada mereka confidence untuk setia di dalam masa-masa sulit, setia di dalam relasi yang sulit, dan keberanian untuk menghadapi resiko karena tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya terambil dari tangannya. But if they're a Christian and have a strong relationship with their Father, then they can walk through this world with confidence because they know that their God, their Father, is able to walk with them and to protect them and to keep them in this very difficult world. Oke, ini adalah satu foto dari dua orang apologist. And so this is a photo of two apologists. I think kalau saudara generasi saya dan atas itu ya, mungkin sedikit ke bawah, mungkin tahu gambar yang the older guy itu adalah Josh McDowell. And I guess for those of us, my generation and older, may recognize the man on the left who is Josh McDowell. Dia adalah satu orang apologist Kristen yang salah satu mungkin yang paling awal yang kita tahu di dalam abad ke-20 gitu ya. I mean, he's one of actually the most famous Christian apologists of the 20th century. Dan dia berdebat, salah satu perdebatan yang sangat monumental pada waktu dia berdebat dengan Ahmed Deedat, seorang Muslim scholar tentang Yesus Kristus. Actually, one of his most prominent debates was when he debated Ahmed Deedat, which is one of the most prominent Muslim scholars. Dan dia menulis satu buku hari itu yang masih diterbitkan sampai sekarang, More Than Carpenters. And then he wrote a book which is still being translated today, Modern Carpenters. More Than a Carpenter. Dan dia punya seorang anak yang hari ini juga adalah seorang apologist itu, dari Biola, Sean McDowell. And actually today his son is also an apologist, Sean McDowell. Dan saya pernah baca bukunya Sean McDowell dan dia mengatakan bahwa actually waktu dia masih remaja, dia juga mengalami kesulitan untuk percaya dengan kekristenan. And Sean McDowell, I read that when he was a teenager, he also experienced doubts in his faith. Dan dia mempertanyakan apakah benar ya, like Christianity is the answer, like Jesus is the Lord and Savior. And he also wondered, is Jesus the answer? Is he truly the Lord and Savior? Dan dia mulai berpikir jangan-jangan ini salah, dan dia mulai berpikir kalau emang ini tidak benar saya akan meninggalkan kekristenan. And he began to think, is this really real? And if this isn't true, then he will leave Christianity. Dan satu sisi dia tahu papanya ini seorang apologist terkenal untuk kekristenan. Lalu sebagai anak itu ada dalam posisi yang sangat-sangat dilematik. And he, on one perspective, he knew his father was a very prominent Christian apologist, which put him as a son in a difficult position. Terus makanya dia tetap ngomong sama Josh McDowell. And he said to Josh McDowell, dia mengatakan, saya minta izin, saya akan memeriksa itu kekristenan. Saya akan menguji apakah saya ini orang Kristen, apakah saya bisa percaya kepada Yesus Kristus. And he said to him, I'm going to evaluate a way up Christianity. Am I able to believe in Jesus? Karena saya sekarang tidak yakin tentang itu ya, tentang Christian faith. Because currently I'm not even sure about the Christian faith. Ya kalau saudara itu jadi orang tuanya, saudara akan ngomong apa sama anak ini? And if you're this person's parent, what would you say? Ngomong apa misalnya? What did he say? Terus Josh McDowell tuh mengatakan, ya dia mempersilakan Sean untuk menguji iman Kristen. And Josh McDowell said, allowed Sean to just evaluate Christianity. Dan akhirnya Sean McDowell akhirnya dia akhirnya menemukan dan dia mendapatkan affirmation bahwa dia bisa percaya kepada Yesus Kristus dan iman Kristen. And then Sean McDowell then received confirmation that yes, he is able to believe in Jesus Christ. Nah, akhirnya setelah itu dia tanya kepada papanya itu. And then afterwards he asked his father, kenapa engkau membiarkan aku untuk menguji kekristenan dan tahu dari mana kalau aku akan kembali kepada Tuhan Yesus? Why did you actually allow me to evaluate Christianity, and how did you know that I was going to return?
Josh McDowell itu mengatakan because we have a good relationship between father and son. And then Josh McDowell answered, that's because we have a good relationship between father and son. Cuman itu. And that was all he said. Dan itu tidak bisa terjadi tanpa ada devoted time yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak laki-lakinya. And that cannot happen without devoted time between a father and a son. Sekali lagi kalau relasi kita dengan anak anak laki-laki itu cuman sesuatu yang kemudian di permukaan gitu. Cuman ya belanja ke Costco, terus apalagi bukan ya sebut merek lagi, belanja ke tempat lain juga, Vacancy and Bullies supaya lebih fair gitu. If our relationship is just very superficial, going to, for example, Costco or some other place. Terus juga ini ya nonton bareng atau main Uno, I'm not saying itu nggak penting gitu, tapi my point is kamu mau. Oh yeah, or if it's you're watching movies or just playing cards. Tapi kalau kita nggak kasih waktu khusus untuk benar-benar build relationship itu won't last long gitu. But if we don't actually give Takutnya. time to build a relationship, then I'm afraid it will not last long. Dan pengalaman Josh sama Sean McDowell itu bukan satu hal yang very unique just in that family. And the experience of Josh and Sean McDowell is not just unique in that family. Ada satu buku yang ditulis tahun 2017 diterbitkan oleh Oxford University Press. And so there's a book published in 2017 by the Oxford University Press. Yang berjudul ini ya, Families and Faith. And it's called Families and Faith. How religion is passed down across generations. That's the subtitle. Keluarga dan iman dan bagaimana agama itu diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di dalam buku ini ditemukan bahwa And in this book it was found. This is 2017, quite recent lah. 50% of kids who have a close relationship with their dads share his level of religious commitment. Jadi 56% dari anak-anak yang punya relasi yang baik dengan ayah mereka, itu akhirnya mereka akan memiliki religious commitment yang sama dengan sang ayah. Lalu kemudian, while just 36% of kids with a weaker relationship to their father can say the same thing. Sementara hanya 36% dari anak-anak yang memiliki relasi yang kurang baik dengan ayah mereka yang bisa ngomong bahwa mereka have that kind of religious commitment. Ini penelitian tahun 2017 dan of course sudah sangat berbeda dengan zaman Sean and Josh McDowell. And this was published in 2017, which is a different generation from Josh and Sean McDowell. But at least apa yang ditemukan oleh Oxford University Press itu confirm bahwa ada kaitan antara deep and good relationship between the father and the children, especially the son, with their commitment to Jesus Christ. But even this Oxford University Press was able to find a deep connection between a father's relationship with his children, particularly with their son and their level of religious commitment. Oke, sekarang poin yang terakhir untuk hari ini, just my second points. This will be just quite fast. Okay. And so my second and final point for today. Pada waktu dikatakan hati seorang ayah itu berbalik kepada anak-anaknya, When you say that a father's heart is turned towards his children, itu juga meliputi hal yang kedua ini. Itu seorang ayah itu harus mewariskan visi tentang what a good life is, and juga of course skill of life. and we're talking about that the father must have a vision of what life is and the skills needed for this life. Seorang ayah, saudara, A father, itu dia menjadi kayak semacam satu bridging antara safety dan comfort di dalam keluarga dengan dunia luar sana. Itu bridgingnya sang ayah. and a father is almost a bridge from the safety of the home and then out into the wider world. Sehingga seorang ayah itu tidak bisa cuma pulang ke rumah lalu kemudian guyur anak itu dengan duit. And that's why the father cannot just come home and douse his children with like money. Karena seorang anak itu perlu visi yang lebih besar tentang apa itu yang namanya hidup. Because a child needs a greater vision of what it is that is called life. Dan itu mereka terutama cari dari apa? Dari sang ayah. And firstly, they look for that within their father. Karena ya seorang ayah itu pasti punya ini ya, tubuh yang lebih besar, lebih kuat dan let's say dia juga
lebih outdoorsy dan lebih karena dilihat sebagai kayak leader gitu. I mean, of course, a father is taller and stronger, more outdoorsy, and probably is seen as more of a leader. Dan itu bukan cuma sekedar social construct, tapi karena kita lihat even kalau sudah belajar biologi, di dalam tubuh laki-laki itu kita punya testosteron. And this is not just like a biological construct, but within the male body they have testosterone. Yang membuat otot dan tulang itu lebih kuat dan membuat laki-laki itu punya natural instinct of aggression. And testosterone which helps the muscles and bones grow stronger and gives men that natural instinct of aggression. Untuk apa? Untuk menghadapi dunia luar. And what's that for? And that's in order to face Akan the ada world around waktunya them. nanti anak-anak akan melihat kepada sang ayah untuk mereka ngerti apa itu yang namanya hidup dan bagaimana mereka punya skill untuk bertahan di luar. And that way sons can actually look to their fathers for a role model of how they are to go out and face the world one day. Nah kalau saudara tanya, terus peran mama di mana? Sorry? What's the role of the mother? What's the role of the mother? Nah, peran seorang ibu itu adalah untuk mempersiapkan anak-anak. Mereka punya kapasitas untuk bisa percaya kepada papa mereka. And what's the role of the mother? And that's to help the child have the capacity in order to trust the father. Again ya, Erik Erikson itu mengatakan bahwa umur 1 tahun itu merupakan satu masa yang sangat-sangat krusial karena itu merupakan 1 tahun pertama di mana bayi itu belajar untuk percaya bahwa ada orang lain yang mereka bisa rely on. Dan itu mama mereka 1 tahun pertama. And Erik Erikson says that actually it's in the first year of life is when a child learns that they can depend on someone else, and that's usually the role of the mother. Dan kalau itu sudah beres, maka seorang anak laki-laki itu akan lebih mudah untuk percaya nanti kepada papanya. And if that a relationship has been solidified, then it is easier for a son in order to trust his father. Dan itu menjadi satu dasar yang sangat penting untuk sang ayah itu mewariskan what is my visions of good life. And then that becomes much easier for the father to lay down a foundation of what is life. Jadi dengan demikian ya saudara, kita waktu melihat bagian yang kedua ini, bahwa hati seorang ayah itu pada waktu dibalikan kepada anaknya, And now we can see here when the heart of the father is turned towards his child, dia akan mengajar dan mendidik anaknya untuk melihat sebetulnya hidup itu apa yang paling penting. he can teach and raise his children of what is the most important thing in life. And yes saudara, di dalam hal ini seorang ayah itu bukan cuma sekedar cari duit saja, And yes, the role of father is not just to look for money, tapi seorang ayah itu juga harus menjadi a theologian and a philosopher to some extent. but a father, to some extent, is also a theologian and a philosopher. Untuk ngajarin anak itu apa artinya hidup. What is it to teach the child about life? Untuk ngerti apa yang paling penting, untuk belajar apa itu yang namanya percaya kepada Tuhan. And to understand what it is to believe in God. Untuk mengerti bahwa I'd rather have Jesus than all the world. Itu father, And- vision of the father. And that's the vision of the father for the child to know what it is to say, I'd rather have Jesus than anything else in the world. Seorang anak itu laki-laki terutama, mereka perlu melihat ayah mereka sebagai a man of conviction. And firstly, a son needs to see their father as a man of conviction. Saya tuh waktu pertama kali dengar lagu itu, saya betul-betul keganggu dengar lagunya George Michael itu. And when I first heard the song, I was quite disturbed by the song by George Michael. Saudara tau gak lagunya Karma Chameleon itu? Do you know the song Karma Chameleon? Well, di salah satu liriknya tuh dia nyanyi gitu. I'm a man without conviction. Aduh, ampun. Aduh, George Michael. And there's one line he says, I'm a man without conviction. Karma million. Anyway, anak itu ya saudara, anak laki-laki khususnya, mereka perlu lihat ayah mereka sebagai a man of conviction. And if we see sons that need to see their fathers as men of conviction. Visions of life-nya apa? What is his life vision? Makanya, saudara, kalau saudara masih punya anak di dalam dalam sphere of your sovereignty-mu, itu saudara perlu spend waktu, kasih tahu, ceritakan kepada dia, misalnya, kenapa saudara sekarang itu adalah orang Kristen. And if you still have a child which is still within your sphere of sovereignty, you need to explain to them, why is it that you are a Christian? Kasih tahu kenapa akhirnya saudara, misalnya setelah bergumul sekian lama dan sekian opsi, saudara memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus dan saudara konsisten untuk menjalani bagian itu. You tell them, explain why is it that you are a Christian and actually consistent in living that out. Dan kasih tahu kepada mereka itu tentang berapa berharganya mengikut Tuhan melalui apa yang saudara pernah alami dan whatever dan lain-lain.
And you can tell them how valuable it is to walk and follow Jesus as you go through whatever it is that you're going through in your life. Salah satu hal yang dialami oleh orang-orang yang mengalami itu ya, Peter Pan syndrome, itu mereka nggak ada betul-betul a deep-seated conviction gitu. Bahwa Tuhan itu menyertai mereka, bahwa mereka bisa percaya kepada satu orang yang akan memimpin hidup mereka. And one thing that people with Peter Pan syndrome don't have is they don't have that deep-rooted conviction that there will be someone who is always there for them. Ya mereka bisa percaya, mereka bisa ngomong ya, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bisa mungkin just list down semua hal-hal yang benar tentang doktrin Kristen misalnya. They can say, yes, I believe in God, and they can list all of the Christian doctrines. Tapi sekali lagi yang mereka perlukan bukan cuma sekedar knowledge, tapi juga conviction tentang siapakah Yesus Kristus dan kenapa dia berharga. Itu visions of life. But they need something more than just knowledge, but they need conviction of who Jesus Christ is and what that vision is about life. Belum lagi kalau kita akhirnya juga bicara misalnya tentang apa itu artinya meaning of life, purpose, tujuan hidup sekarang ini. And it's even before we talk about the meaning of life or the purpose of life. Tentang kematian misalnya, apa yang ayah itu pikirkan tentang kematian. Or death, what does the father think about death? Itu hal-hal ini mulai dipersiapkan pada anak-anak supaya anak itu mengerti apa itu hidup dan bahwa di dalam segala macam kesulitan itu ada tangan Tuhan menyertai, ada gembala yang pernah mati buat saya yang akan memimpin saya melalui misalnya lembah bayang-bayang maut tersebut. And these things be prepared so that they know that there is a shepherd who is leading them through all the difficulties in the life. Saya satu kali pernah ngomong sama anak-anak, saya nggak tahu mereka ingat atau enggak, waktu nyeplos. And one time I said this to my children, I don't even remember if they remember me saying this or not. Kalau satu kali kelak misalnya, saya sampai misalnya kena like a very ill gitu, atau kecelakaan berat misalnya. I said to them, what if I become very very ill or get into some sort of accident? Saya waktu itu bisa ngomong anak-anak ya, waktu mereka masih kecil, itu don't bother put me into the life support system. And I told them, don't bother putting me on a life support system. Nanti kamu sendiri yang bingung, ini mau diterusin mau dicabut tuh. Because then you will be really confused. Do I continue or do I pull the plug? Ya terus ya ngomong soal inilah, sekali lagi tentang Injil dan seterusnya. And after that we talked about the gospel and so on and so forth. Sekali lagi saudara, seorang ayah itu mewariskan visions of life kepada anak laki-lakinya. And then a father gives forth a vision of life to a son. Dan pada waktu seorang anak laki-laki itu melihat ayah mereka itu full with conviction and security in the Lord, itu mereka punya kekuatan dan optimisme untuk menghadapi hidup. And so when the son sees the father full of conviction within the Lord, then they have optimism to face their life. Mengambil resiko. To take risks. Bahkan menghadapi kegagalan. In order to face failure. Karena mereka tahu semuanya itu, they don't define their self-worth. Karena mereka lihat konviksi papanya itu ada di dalam Injil Tuhan Yesus. Then they see that those things don't define their self-worth because they see their father's conviction is in the Lord. Saya berhenti sampai di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. So I'm just going to stop here, brothers and sisters. Nanti kita akan lanjutkan lebih di dalam 2 minggu yang akan datang. And in 2 weeks' time, we're just going to talk about the next few points. Tapi saya harap ya, kita semua sebagai gereja Tuhan, kita boleh semakin bertumbuh menyadari panggilan seorang ayah itu luar biasa penting dan luar biasa berharganya. I hope that we see as a church of God, the calling of a father is of utmost importance. We are creating a nation, seorang ayah. So us fathers are creating a nation. Dan kita perlu apa? Kita perlu minta Tuhan itu membangkitkan ayah-ayah yang lebih godly untuk anak-anak mereka dan untuk gerejanya. And we need to ask God to raise up godly fathers for our families and for the church. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. So let us bow our heads and enter into prayer. Father, we come to your presence, Lord, and we give ourselves to your merciful hand, Lord. Lord, please have mercy on us, Lord. You know what happened with our world. You know what happened with our families. You know what happened with our church, Lord. Lord, we pray that you will give revival in the hearts of the fathers. You will give revivals in the hearts of the young men in this world, Lord, in the churches, in the families, Lord, that they may be awakened and strengthened to be a godly and strong man for your kingdom, Lord, for your church and your families, Lord. We pray that
as fathers, we pray for your help and your mercy, that in this life you will give us more wisdom, more power, and more love to our children, to our sons, Lord. And we also want to pray for the young men in this church, Lord. We pray that you will give within their hearts the longing and the grit and the heart to grow, encompassing all the difficulties which they experience with their father, Lord. Please forgive our families. Please forgive our church, Lord, if we do not really take care of our children, of our young men, Lord. We pray once again for your grace and mercy. Please restore and renew us, Lord. Please restore and renew all the fathers and all the young people and the young men in this church for your glory, for your church, and for your people, Lord. Please hear our prayer. In the precious and sweetest name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen.